آداب یہ آکاشوانی شب بجت 15 منٹ سپدے قشرن خبرن ہند بلٹن ہچس بہ خالد حمید خاص خبرن پہ گۄڈٕ اکھ نظر وزیر اعظم نریندر مودین کور نئی دہلی مز بھگوان بدھ سندس مقدس پھپراوہ توبرکن متعلق بین الاقوامی نمائش ہند افتتاح چھتیس گڑھس مز دون بیون جھڑپن مز حفاظتی عملہ ست جھڑپہ مز 14 ماوید مارٕ سپدمت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن سن ہیڈ پریسٹ سندس 50 زا دہس پہ ویلور کے گولڈن ٹیمپل دورہ کابینہ سیکرٹری ٹی وی سوم ناتھن وونمت زِ وزیر اعظم سند اہم پلیٹ فارم پرگتی کن درست ملکس مز بڑ پروجیکٹ تو بجائی ہزن سکیمن پہ عمل آوری مز ووژھ آمٕژ تو بچاو وزیر راجناتھ سنگھن اعلیٰ تعلیم یافتہ نفر تو پیشور لوک ملک مختلف سرگرمین مز ملوث آسنس پہ تشویش بومت منچ پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین کور آز نئی دہلی ہندس رائے پتھورا کلچرل کمپلیکسس مز بھگوان بدھس متعلق مقدس توبرکن پھپراوا ریلکس عظیم بین الاقوامی نمائش ہند افتتاح امیک موضوع دی لائٹ اینڈ دی لوٹس ریلکس آف دی ویکنڈ ون تمو کور بھگوان بدھس متعلق نمائش ہندین مختلف حصن ہند تہ دورہ 1898 مز دریافت سپدن ول پھپراوا توبرکات بدھ مت کین آثار قدیمہ کین مطالعن مز مرکزی حیثیت تھوان یم بھگوان بدھس ست سیود سیود وابستہ قدیم ترین تو تاریخی رنگ اہم توبرکن مز شامل یہ نمائش گۄڈنِکہِ پھرِ یمن پھپراوا توبرکن أکسٕے جایہِ جمع کران یم اکہ صدی کھۄتہٕ زیادٕ وقتہٕ پتہٕ واپس اننہٕ آمٕتۍ یہ نمائش بھگوان بدھ سنزن تعلیمن ست بھارتک سرٛنۍ تہٕ تہذیبی تعلق بتلاوان تو بھارتک عظیم روحانی تو ثقافتی ورثہ کے تحفظ باپت وزیر اعظم سند ارادٕچ عکٲسی کران ات موقع پہ ساز تقریبی خطاب کران وون وزیر اعظم نریندر مودین واریاہس کالس پیارنہ پتہ ملک ثقافتی ورثہ واپس ووتمت تمو وون ملکک لوک ہیکن ازکہ پہ بھگوان بدھ سندین یمن مقدس توبرکن ہند درشن کرت تو ہیکن آشیرواد پرٲوِتھ بھگوان بدھ کے پوتر ریلکس کو اپنے بیچ پا کر ہم سبھی دھنیہ ہے ان کا بھارت سے باہر جانا اور لوٹ کر پھر بھارت آنا یہ دونوں ہی پڑاؤ اپنے آپ میں بہت بڑا سبق ہے سبق یہ ہے کہ غلامی صرف راجنیتک اور آرتھک نہیں ہوتی غلامی ہماری وراثت کو بھی تباہ کر دیتی ہے ثقافتک مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوتن وونمت یہ تاریخی تقریب 127 وہر پتہ پھپراوا توبرکن یکجا سپدن ظاہر کران تمو وون یہ سٲرسی ملک باپت فخرک وجہ وزیرن وون تہذ وزارت ملکچ آرکیالوجیکل تو ثقافتی ورثک تحفظ چٹھن ہز ڈیجیٹائزیشن تو ملکچ ثقافتی روایت مستحکم کرنس پہ کام کران چھتیس گڑھ کس بستر صوبس مز دون بیون جھڑپن مز حفاظتی عملہ فائرنگ ست 14 ماوید مارٕ سپدمت تفصیلات مطابق سپز یم جھڑپہ صوبہ کس بیجاپور تو سکما ضلعن مز حفاظتی عملن جھڑپہ ہزن جائن پہ تمام مارٕ سپدمتن ماوادین ہز لاشہ برآمد کرمژ امہ علاوہ وٲرۍدات جائہ پہ اکھ AK-47 رفل اکھ SLR رفل تو دویم گولہ بوروٗد برآمد کرنہٕ آمت نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کور آز ہیڈ پریسٹ شکتی اما سندس 50 زا دہس پہ ویلور کے گولڈن ٹیمپل دورہ پنس خطابس مز وون صدر جمہوریہ یہ مندر سٹھے خاص تو یہ ملک کین دون گولڈن ٹیمپلن مز اخ تمو وون یہ نہ صرف پوزا کرنے جائے بلکہ یہ لوکن ہز خدمت کرنچ تہ جائے تمو کر أکس بڑس سماجس سمٲجی بجائی تو پاپرجائی ہندین فائدن تام رسائی داونہ باپت مندر انتظامیہ تعریف یپر کور نائب صدر جمہوریہ آز ملکچ گۄڈنِچہِ خاتون مجاہدہ آزادی رانی ویلو نچیار سندس زایہ دہس پہ تمن خراج عقیدت ادا تمو وون رانی ویلو نچیار اکھ بہادر حکمران تو دور نظر تھاون واجن لیڈر یس ظلمس خلاف مضبوطی سان کھڑا روز کابینہ سیکرٹری ٹی وی سوم ناتھن وونمت وزیر اعظم سند سرگرم حکمرانی تو بر وقت عمل آوری ہند اہم پلیٹ فارم پرگتی سسٹم ست بڑین منصوبن تو بجائی
تو پاپرجائی ہنزن اہم سکیمن پہ عمل آوری مز ووچ آمز پرگتی ہنزن حصولیابین متعلق نو دن مز میڈیا خطاب کران وون کابینہ سیکٹرین ونیک تام پرگتی ہز 50 میٹنگ سپزم تو تمن تحت 65 لچھ کروڑ روپین ہند مالیت کن 3300 منصوبن ہز سام ہین آمز یت مز تم پروجیکٹ تہ شامل یمن بت ٹھہر تمو دژ زانکاری یمن پروجیکٹن علاوہ آو ون نیشن ون راشن کارڈ تو پی ایم جن آروگیہ یوجنا سان 61 سرکاری سکیمن ہند تہ جائزہ ہینہ تمو 2015 مز پرگتی عمل آوری پتہ آو شکایتن ہندین 36 مختلف زمرن ہند تہ جائزہ ہینہ یت مز کورونا بینکنگ بیمہ تو جن دھن یوجنا متعلق معاملہ شامل بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت یہ زانت سٹھے تشویش سپدان اعلیٰ تعلیم یافتہ لوک تو تم لوک یم باوقار پیشن ست وابستہ تم ملک تو معاشرس خلاف سرگرمین مز ملوث یہ کت ون تمو ادے پور اکہ کالجی کس یوم تاسیس تقریباً خطاب کران تم وون نوین بھارت پنہ قدیم پوت کال تو ثقافتی روایتن ہند اعتراف ست مضبوطی تو تھزر حاصل کران تم وون ہرگاہ کنس شخصس مز انسانی قدر تو قومی اخلاص کمی تیل چھنہ صرف اعلیٰ تعلیم حاصل کریں کافی تم وون امہ ست تعلیم ست کردار سازی تو اخلاقی تربیت ہز اہمیت صاف پٲٹھۍ بتلان راجناتھ سنگھن وون بھارت بچاؤ پیداوار کس شعبس مز پور پٲٹھۍ خود کفیل سپدنس کن پکان جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن درست دنیا کن عقیدت مندن ست روحانی رابطہ مضبوط تھونس پہ شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے رولک تعریف کرمت تم لوک بھون جمع شرائن بورڈک وری 2026 پنچانگ کیلنڈر تو ڈائری جاری کرنے کس موقع پہ خیال باوت کران یہ کیلنڈر نامور مہاتما تو پنڈتن ہز ماہر رہنمائی مز تیار کرنا آمت اس عقیدت مندن موقع اخ کلہم روحانی رہنمائی ہز کام کران کیلنڈرس مز ودی 2026 باپت اہم تاریخن بڑین دہن تو مذہبی رسمن ہز زانکاری فراہم کرنا آمت جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہن وونمت سرکار بجلی ہند نرخ موسوم تھاوان لوکن ہز بجائی تو پاپرجائی گۄڈن ؤری دِژمٕژ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس مز دِژ وزیر اعلیٰ زانکاری وری 2025 دوران درست جموں کشمیرس مز بجلی فیسس مز ہُریر کرنہٕ آمُت جموں کشمیرس مز طبی وشداش کس شعبس وت واشر دن باپت مختلف سطرن پہ کوشش جاری کینٛہہ رٮ۪تھ برونٛہہ آیہِ سکم صوبرٕ کس بٲنی ڈائریکٹر پروفیسر اجیت کمار ناگپال سٕنٛزِ سربرٲہی مز اکھ کمیٹی بناونہٕ یم طبی ادارن ہُنٛد دورٕ کٔرتھ اکھ رپورٹ تیار کوٚر اتھ متعلق ووٚن پروفیسر ناگپالن آکاشوانی نیوزس ایک سال پہلے جموں کشمیر کے لیے ایک کمیٹی بنائی جس کو کہ ہیلتھ سیکٹر ریفارم کے اوپر کمیٹی بنائی تھی. اس میں 7 ممبر تھے، 2 جموں کشمیر سے تھے اور 5 باہر سے تھے، اور مجھے اس کی چیئرمین شپ ملی تھی. اس کمیٹی کے مطابق یہاں سارا جموں کشمیر کا چکر لگایا گیا تھا اور ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے وہاں کے ہسپتالوں کی حالت دیکھی گئی تھی اور ان کی کمیاں بھی دیکھی گئی تھیں کہ کیا ان کی کمیاں پوری کی جائیں. اور یہ دیکھا گیا تھا کہ کئی جگہ بلڈنگز میں اسٹرکچر پرابلمز ہیں جس کے لیے وہ بن نہیں رہے ہیں، ڈاکٹر اور سٹاف کی کمی ہے جس میں وہ بن نہیں رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے یہ سب چیزوں کے لیے خرچے کی ضرورت ہے جس کے لیے وہ پیسے کی ضرورت ہے، جس کے لیے بجٹ بننا چاہیے. اس کے لیے یہ کمیٹی کی رپورٹ بھی سبمٹ ہو چکی ہے. ات دوران آو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نیورو سائنسز سری نگر از اکہ ڈرگ ڈی ایڈکشن پروگرام ساز کرنے. یتھ دوران تقریر کرن والو سماجس پہ پین ول مجر اثر وتلاوان یہ بدت منوجہ گالس متعلق تدبیرن پہ سارن سوچنا آو. ات موقع پہ ہند صوبائی کمشنر انشول گرگ، سری نگر ضلع ڈپٹی کمشنر اکشے لابرو، جی ایم سی سری نگر پرنسپل ڈاکٹر عفت حسن تو واریاہ دویم اہم شخصیت موجود. پتہ وون صوبائی کمشنر میڈیا ست کت کران. ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمارے جتنے بھی سری نگر کے ریلیجیس لیڈرز ہیں، ہمارے علماء صاحبان ہیں، ان کو ہم اس جنگ میں ہمارے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ بھی سوسائٹی کو اس مصیبت کے بارے میں آگاہ کریں. جو ہمارے ایمنس کے ہمارے ٹیلی مانس ہیلپ لائن سینٹرز یہاں چل رہے ہیں اور کنسسٹنٹلی جتنے بھی کالرز اپروچ کرتے ہیں ان کو کیسے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی بھی جانکاری دی جا رہی ہے. اور آگے چل کر ہماری کوشش رہے گی کہ کشمیر کے سبھی ضلعوں میں اسی طریقے کے ٹریننگ پروگرامز رہیں اور سوسائٹی کے سبھی اسٹیک ہولڈرز کو ہم اس نشہ مکت ابھیان کا حصہ بنائیں. ڈرگ ایڈکشن بہت بڑی ایک سمسیا ہم سبھی کے لیے بن چکی ہے اور پچھلے 3 یا 3.5 سال میں تقریباً 3 گنا 3 ٹائمز اس پرابلم کو ہم نے
मल्टीप्लाई होते देखा है और हम सभी के लिए वार्निंग सिग्नल्स हैं कि यूथ जो है यंग एज में, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है, कॉलेजेस में है, वो इसमें मुलव्वस होता जा रहा है और हम सभी के लिए ये एक कंसर्न है और एज अ सोसाइटी हम सभी को इसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाजस मंशियात के लानत नश निजात दियावने बापत दुरुस्त मुल्कस मज प्रेत सुथरस पे कोशिश जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीरस मज नौजवान अमि लानत नश दूर थवने बापत ये वारिया कदम तुलने यिवान छे। तत वोन अत मुतलिक कथ करान कश्मीर यूनिवर्सिटी मज कशर शोबक असिस्टेंट प्रोफेसर शफकत अल्ताफन आकाशवाणी न्यूज़स। मनशियात मसद दुनिया मगर कम से कम अमि लानत नश वुनिक तम बच मगर स्टैटिस्टिक्स वुचन मनशियात मे बासान प्रत कुन इलाकस मज, प्रत कुन गामस मज, प्रत कुन शहरस मज सन नौजवान दलदलस मज फसे। तो अमे दलदल मज आजाद करने खतर मुख्तलिफ यम जन स्टेक होल्डर्स सोसाइटी हंद, चाहे सिविल सोसाइटी चाहे सन रिलीजियस क्लर्जीज वालदेन सारे पज तमली पन्नावन सन बच्चे बिल्कुल अमि नश दूर रोजन। एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर समाज पे रिश्वतखोरी हुंद बिदत मुलमोज गालने बापत तो शरपसंद उनसुर अंजामस वातनावने मौके प्रेत मुमकिन कदम तुलान। ACB खास पे जमीनी गफलन हिंदन मामलन मज मुलवस नफरन खिलाफ असरदार कार्रवाई करान। ACB जम्मू कश्मीर किस डायरेक्टर शक्ति कुमार पाठक सिंह ख्याल। आम आदमी जो है क्योंकि अपने ज़िंदगी की बहुत बड़ी कमाई जो कि उसने इकट्ठा की होती है और इस सपने के साथ कि कोई ना कोई जगह खरीदेंगे, अपना घर बनाएंगे बच्चों के लिए, वो कहीं जब उसकी डगमगाती हुई दिखती है तो फिर उसके पास कुछ सहारा नहीं बचता, तो वो एंटी करप्शन के पास आता है और उसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। और जो भी लैंड के इंक्रोचमेंट्स हुई हैं इसमें भी हमने इस बार कोई 8 केसेस दिए हैं कि जो कुछ लैंड जो है जो लैंडलेस लोग होते हैं उनको दी जाती थी और उस लैंड को कुछ जो लैंड माफिया है उसको अपने पास लेकर के मतलब उनको कुछ पैसा दे करके उसको कागजों में हेर फेर करके फिर अपनी कॉलोनियाँ बनाते थे। तो इस तरह के केसेस भी हमने लगाए। तो ज़्यादा क्योंकि अफेक्ट जो सेक्शन होता है वो लैंड के कारण होता है, उसमें उसकी पूरी पूंजी लगी हुई होती है, इसलिए शायद उसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स लग रहे हैं। वन खबर जीराम जी सिक्किम मुतलिक। हाल मुतरफ करनावने आमुत कानून विकसित भारत रोजगार गारंटी तो आजीविका मिशन ग्रामीण अवमी सत्रस पे बार पैमानस पे खैर मकदम कर जमिक परमवीर वर्महन वोन अत मुतलिक। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे मनरेगा का जो इन्होंने मॉडिफाई किया, जिसमें पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार किया है। इसमें हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा, गरीब लोगों को, हमारे जितने भी हमारे देशवासी गरीब लोग जो मजदूरी कर रहे हैं इन लोगों को बहुत फायदा होगा। हम प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जमिक बेग ठेकेदार गगनदीप शर्मा हरमोन। जिस तरीके से जी राम का जो बिल पास किया है गवर्नमेंट ने, मैं तहे दिल से कॉन्ट्रैक्टर बिरादरी लेबर की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि जो पहले मनरेगा स्कीम थी उसका नाम जो चेंज हुआ, फिर इसके बाद नई अपॉर्चुनिटीज आई। सबसे पहले 100 दिन का रोजगार बढ़ा के 125 दिन किया है इन्होंने, सबसे बड़ी वो अचीवमेंट है। और कॉन्ट्रैक्टर को भी बड़ा फायदा है, जो काम हमें पहले 100 दिनों में करना पड़ता था तो 125 दिनों में ला दिया है। गमी तरक्की मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान वोनमुत विकसित भारत जीराम जी एक्ट वजीर आजम सज गति शक्ति पहल सत जोरना आमुत युथ मजीद असरदार बनाने ये बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे। इसको गांव के विकास से जोड़ दिया कि पैसा है, रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार से काम भी होगा और काम गांव की तस्वीर बदलेगा। स्कूल हो, सड़कें हो, नाली हो, पुल पुलिया हो, अरे हम तो खेत की सड़कें भी बनाएंगे। कौशल खबरन बुलेटिन अनवातान ब्रो खास खास खबरन पे बेक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोर नव दिल्ली मज भगवान बुद्ध सदिस मुकदस फेफरावा तबरुकन मुतलिक बैनुल अक़वामी नुमाइश हुंद इफ्तिताह। छत्तीसगढ़ मज दोन बिन बिन झड़पन मज हिफाजी अमल सहित झड़प मज 14 मावद मार सपदमत।
کابینہ سیکرٹری ٹی وی سومناتھن ووٚنمُت وزیر اعظم سٕنٛدِ اہم پلیٹ فارم پرگتی کِنۍ چھِ درٛوس مُلکس منٛز بٔڑۍ پروجیکٹ تہٕ بجٲیی ہٕنٛزن سکیٖمن پٮ۪ٹھ عمل آوری منٛز وۄژھ آمٕژ. أسۍ ووت کٲشُر خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹن اند 7:30 بجے بوٗزِو تُہۍ آکاشوانی سری نگر پٮ۪ٹھ کٲشُر خبرن ہُنٛد بُلٹن. توٚتام ٲسِن اِجازت. خدا حافظ.